नोज देखो भलसे आर्गुमेंट तो इन्फरेंस माने तुम कौन बुझिलो ये कहबो इन्फरेंस मींस कौन को तुम हां गुड बस तुम को तुम को गुड देखो हाँ गुड तुम समय ठीक अच्छ देखो इनडायरेक्ट आ डायरेक्ट भितर कौन डिफरेंस अछि इनडायरेक्ट जो कहले इनडायरेक्ट नॉलेज कहलो ना इनडायरेक्ट और डायरेक्ट भितर कौन डिफरेंस कहलो लाइक एग्जांपल गुड आउ कुछ उदाहरण के कहबो किंतु इन्फरेंस टा सबुले डिपेंड करिवो तमरो फाइव सेंस ऑर्गन ऊपर डिपेंड केमति करिवो पास्ट लाइक नॉलेज डिपेंड अपॉन अदर नॉलेज ए नॉलेज टा तमरो परसेप्शन सॉरी इन्फरेंस ए नॉलेज टा तमरो कोन परसेप्शन परसेप्शन माने होउची जो नॉलेज तमे फाइव सेंस ऑर्गन द्वारा पाइथिबो तमे जो कहिलो जे तमे जो कहिलो उदाहरण देलो जो ये जे स्मोक टा भारुची आमे कहूचे जे स्मोक भारुची माने निया जळुथु तो तमे सेटा केमिति कहिलो एक्सपीरियंस टा कोथरे थिबो अनुभव टा कोन केमिति करिवो गुड फाइव सेंस ऑर्गन तमे फाइव सेंस माने परसेप्शन माने बुझो परसीव करू जो जिंस फाइव सेंस ऑर्गन ने तम पारे फाइव सेंस ऑर्गन आइडिया अच्छी बोली तमे इन्फरेंस करि परिबो लाइक तमे जानिचो जे माने जोडी तमे निया केबे देखिथिबो निया तमे को देखिथिबो धुआं बाहरची बोली तमे सेटा देखिथिबो देखिबाटा कोन परसेप्शन परसीव करे फाइव सेंस ऑर्गन ने तो तापर तमे आइदर 2-3 मास परे 1 किलोमीटर दूर तमे कहि दे परिबो कोन सेटा धुआं गोटे बाहरथिबो लाइक तमे कहि दे परिबो होछु कोन निया जळुची तम इन्फरेंस टा जहा बेले डिपेंड करिवो कोन तमर परसेप्शन फाइव सेंस ऑर्गन ऊपर फाइव माने इन्फरेंस परसेप्शन पूरा अलग अलग दीटा अलग अलग किंतु डिपेंड जहा बेले करिवो कोन हमर फाइव सेंस इन्फरेंस टा फाइव सेंस ऑर्गन ऊपर हमें माने सेमती तमर डायरेक्ट नॉलेज हो तमर फाइव सेंस ऑर्गन जोडा थिबो इनडायरेक्ट नॉलेज जोडा तमर फाइव सेंस ऑर्गन इंक्लूड नथिबो प्रेजेंटली केमती लाइक तमे जो कहिलो नुआ धुआंटा बाहर जो 1 किलोमीटर दूर रे सेठी मु अछि की मोर फाइव सेंस ऑर्गन सेठी अछि की तमर फाइव सेंस ऑर्गन रो लिमिटेशन केते हार्डली 1 किलोमीटर हेतिबो 1 किलोमीटर तमे क्लियर देखि परिबो देखि परिबो 1 किलोमीटर तो सेटा इनडायरेक्ट जीवो कारण तम से फाइव सेंस ऑर्गन नाही तमे फाइव सेंस ऑर्गन जोडी न थाई की जो नॉलेज ता तमे दबो सेटा हो तमर कोन इन्फरेंस लाइक जेतले तमे सपोज तमे कहिबो जे मु कहिबी आज महानदी रे बहुत जोर पानी बढ़ी हिची तो तमे कहिबो बन्या हबो बोली तो तमे केमिति कहिलो बन्या हबो बोली अनुमान कलो कारण तमे केबे पास्ट रे तमे देखिथिबो बन्या हबार महानदी रो पानी बढ़ी थिबो तमे के देखियो पानी बढ़िला तो बन्या हला तो तमे अनुमान करि दबो जे तमे कोन जे मु हेई थई पारे एक्सपीरियंस रो हेइबो जे बन्या होउछ आउ डेस होउची अनुमानटा सबले फोकस करे पास्ट प्रेजेंट आउ फ्यूचर को फाइव सेंस ऑर्गन केबे भी फ्यूचर विषय कहि परिबोनी
लाइक 1 year ପରେ କଣ ହବ ତମ ସେଠି କହିପାରିବ କି? 5 sense organ ତମ ତ ଅଲରେଡି ନାହିଁ ନା। ତମ 1 year ପରେ 5 sense organ ତମ ସେଠି ଅଛି କି? ଲାଇକ୍ ପାଷ୍ଟ ରେ ତମର 5 sense organ ଅଛି କି? ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ତମେ ସେଠି ଥିଲ କି? ନଥିଲ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଇନଫରେନ୍ସ ରେ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ। ସେ ଆଇଡିଆ ତମର 100% ହେଇଥାଇପାରେ ନହେଲେ 10% ବି ହେଇଥାଇପାରେ। କରେକ୍ଟ। ପାଷ୍ଟ କେମିତି କହିବି? ପାଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ସପୋଜ ମତେ ବି ସେଠି 5 sense organ ଥିବା ଦରକାର। ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣିଲି ଶୁଣୁଛି ଯେ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ମହାବାତ୍ୟା କଥା ଶୁଣିଥିବ 99 ସାଇକ୍ଲୋନ ବିଷୟରେ। ତ ସେଠି ମୁଁ କହିବି ଯେ କଣ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସପୋଜ ଶୁଣିଲି କାଠାରୁ ଶୁଣିବାଟା ବି ତମର 5 sense organ। ଶୁଣିଲି ଯେ 240 ରେ କଣ ହଉଥିଲା ପବନ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ କି ମାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି ଆରେ ଏତେ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଥିଲା ମାନେ ଯେ ଅନୁମାନ କରି ତ ନିହାତି 2000 ଲୋକ ମରିଥିବେ ସପୋଜ। ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି, ମୁଁ ସେଟା ଇନଫରେନ୍ସ କଲି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ନଲେଜ ଆସିଲା। ତମ ସେଠି ଯାଇକି ପଳେଇଲାନି, ତମ 99 କୁ ତମ ପଳେଇଲାନି ତମର ଅର୍ଗାନ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି କହିବି କଣ ଯେ 2000 ଲୋକ ମରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ନଲେଜ ତମର ଆଇଦର 100% ହେଇଥାଇପାରେ ଆଇଦର ନ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଇଦର ବି ଆକୁରେସି ଯଦି 10,000 2000 ଲୋକ ମରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କି 100 ଲୋକ ବି ମରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଲେଜ ଦେଇପାରିବି। ସେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ର ଆଇଡିଆ ଲାଇକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟା ତମର ସପୋଜ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 5ଟା 20 5ଟା 19ଟା 5ଟା 19ଟା 5ଟା ଏଇଟା କଣ ଫ୍ୟୁଚର 5ଟା 21ଟା। ତ ତମର ଏଇ ନଲେଜ ସେଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ହବ। ଅନୁମାନ କରିବ ତମ ମାଇଣ୍ଡ। ଅନୁମାନ ଟା ସବୁବେଳେ ଫୋକସ କରିବ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ 5 sense organ। ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ 5 sense organ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତମର ଅନୁମାନ କରିଦଉଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହବା ଆଗରୁ ତମେ ଜାଣି ପାରି ଦଉଛ। ମାଇଣ୍ଡ ତମର ଜାଣି ଦଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇନି ତମେ ଜାଣି ଦଉଛ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ। ଗୁଡ। ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଧୂଳିଟା ଆସୁଛି ତମ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉନି। ତମେ କଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପାଷ୍ଟ ଯାଇ ଜାଣିଥିଲ ଧୂଳି ପଡିବ ମୋ ଆଖିରେ ବୋଲି? ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲ କି? ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା। ସେଇ ନଲେଜ ଟାକୁ ତମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନଫରେନ୍ସ। ତମେ ଅନୁମାନ କରିଦେଲ, ମାଇଣ୍ଡ ଅନୁମାନ କରିଦେଲା। ମନେକର ଧୂଳିଟା କୋଉଟା ଆସୁଥିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ବଲ୍ ଟା 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଉଡି ଉଡି ଆସୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ପରସେପସନ। ସେଇଟା ମୋର 5 sense organ ଦେଖିଲା ମାଇଣ୍ଡ କାମ କଲା ତାପରେ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ମୋ ଆଡକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ମଶା ମାରିଦେଲି କି ହଟିଗଲି ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ଅନୁମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅନୁମାନ। ଫ୍ୟୁଚର ଅନୁମାନ କେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ ଗୋଟେ। ଫ୍ୟୁଚର ତମେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ର 5 sense organ ଥିବ କେମିତି ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଆରେ ସିମ୍ପଲ ଲାଇକ୍ ତମେ ଯେମିତି ଦେଖି ଗୋଟେ ଥିବ ଲାଇକ୍ ତମେ ଦେଖିଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ତମର ଲାଇକ୍ କିଛି ବି ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ତମେ ଆରସିବି ୱିନ୍ କଲା ଏଥରକ କ୍ରିକେଟ ୱିନ୍ କଲା ତ ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେଖିଲ ତ ତମେ ଫ୍ୟୁଚର ଅନୁମାନ କରିପାରିବ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଜିତିପାରେ। ଏଟା 100% ଆଇଡିଆ ହେଇଥାଉ କି 100% ଆଇଡିଆ ହେଇଥାଉ ତମେ ତ ଅନୁମାନ କଲ ଫ୍ୟୁଚର। ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ଅନୁମାନ ଯୋଉଟା ଡିପେଣ୍ଡ କଲା ତମର 5 sense organ ଉପରେ। ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ତମେ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ଆଇଡିଆ ଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଅନୁମାନ। ଅନୁମାନ ବିଷୟରେ ବୁଝିଲ? ଯୋଉ ନଲେଜ ଟା ତମର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନଲେଜ ଥିବ ତମର 5 sense organ ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉନଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ସମସ୍ତେ? ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ ତାପରେ କଣ ପଢା ହେଇଥିଲା ତମର? ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ମୁଁ ନେବି ଯାହା ପଢିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମୁଁ ସେ ପଚାରିବି କଣ ପଢିକି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? କୁହ କୁହ କୁହ। ପ୍ରପୋଜିସନ କଣ କହିଥିଲି ସବୁ ବି ଲେଖିଥିଲି। ପ୍ରପୋଜିସନ ତ କଣ ହବ ଆଇଦର ଟ୍ରୁ ଫଲସ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଟା କଣ ହବ ଭ୍ୟାଲିଡ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ହବ ନହେଲେ ମଷ୍ଟ ଟ୍ରୁ ହବ ନହେଲେ ମଷ୍ଟ ଫଲସ ହବ। ଗୋଟେରୁ ଦିଟା ମାନେ ମିଶିକି ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଇ ପାରିବି ମୁଁ ଯିବି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବି ଆଇଦର ମୁଁ ଯିବି ନହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି। ମୁଁ ସେମିତି ମଝିରେ ରହିପାରିବିନି।
आर्गुमेंट आउ आर्गुमेंट कहा भीतर होबो आइदर दुईटा नले मेनी बुझुछ आर्गुमेंट माने कोन आर्गुमेंटटा सब बेले तमर वैलिड होबो ना इनवैलिड होबो बुक आनचो बुक मु सेन कहा बुक रे पढुतली तमर वैलिड होउची कोन देखो वैलिडटा होउची बुझिला आर्गुमेंट माने कोन प्रपोजिशन टा सबले मन रखियो प्रपोजन टा क्वेश्चन आसे आइदर ट्रू और फॉल्स हला तो तमरो कोन अछि प्रपोजिशन रे ट्रू आर्गुमेंट प्रॉब्लम वैलिडिटी टा होउची वैलिड और इनवैलिड सॉरी भूल लिखी तमरो वैलिडिटी टा सब बेले कोन हबो ट्रू हबो आउ सेटा कोन हबो सब बेले तमरो सोसाइटी और तमरो कहा पर डिपेंड हबो तमरो यूनिवर्सल यूनिवर्सल आइडिया ऊपर किंतु इनवैलिडिटा आइदर ट्रू हेई पारे आइदर फॉल्स हेई पारे किंतु सेटा केबे भी तमरो यूनिवर्सल आइडिया हबोनी मु कहिबी कोन यूनिवर्सल आइडिया कि तमरो सोशल आइडिया हबोनी तमे एटा भी कहि पारे ट्रूथ और एटा फॉल्स लाइक देखो वैल्यू इनवैलिड माने गोटे जिनसटा ट्रू हेउथिबो आइदर माने सेई सेटा ठीक थिबो आइदर भूल थिबो किंतु सेटा हमर कोन हबो हमर नेचुरली सेटा एग्जिस्टिंग करू नथिबो लाइक आमे सुपरस्टिशियस लाइक डेमन भूत सेटा थाई पारे माने सेटा ठीक हेई थाई पारे भूल भी हेई थाई पारे आमे जोटा कहिबा जे लाइक भूतर नानी रेड कलर आई सपोज आमे कहि सेटा ठीक होते पारे कि भूल होते पारे किंतु सेटा तमर सोसाइटी रे केबे एग्जिस्ट करिवो नाही तम रियल लाइफ रे सेटा केबे एग्जिस्ट करिवो कि भूतटा तो से आइडिया होउची इनवैलिड किंतु जे कोनोसी आइडिया तम ट्रू थिबो आउ तमर रियल वर्ल्ड रे एग्जिस्ट करू लाइक काउ एइडा मु कहिबी कोन तमर वैलिड लाइक मु जंत कहबी काउ एमदी कहबी व्हाइट क्रो एटा कोन इनवैलिड हबो एइडा एइडा हो थाई पारे माने लाइक कोड थिबो सपोज लाइक कोड थिबो आमे देखि नथिबा हमर फाइव सेंस ऑर्गन ता पाइ नथिबो व्हाइट कलर क्रो थिबो किंतु सेटा आम पाइ एतल जे एग्जिस्ट ही करिनी जेते बळे एग्जिस्ट करि जिवो यूनिवर्सली एग्जिस्टेंस माने बुझुछो तो एग्जिस्टेंस माने आमे जोटा देखुथिबा लाइक इन्वेंशन और डिस्कवरी बुझैतिली तुम जन बोधे इन्वेंशन माने तमे जोटा निजे तयारी करिवो डिस्कवरी माने ऑलरेडी जोटा थिबो तमे सेटा आउथरे बाहर करिवो इनवैलिड माने सेटा ट्रू हेइतो कि फॉल्स हेइथिबो काउटा धळा हेइथाइ पारे कि कळा हेइथाइ पारे एटा ठीक कि भूल हेइथिबो किंतु सेटा मोस्ट हमर कोन करिवो एग्जिस्ट करिवो वर्ल्ड रे लाइक मु जेमति कहिबी एग्जिस्ट करे जेमति कहिबी मु ए ब्यूटीफुल गर्ल सपोज एइटा ट्रू हेइ पारे फॉल्स हेइ पारे गोटे झियो सुंदर हेइ थाइ पारे असुंदर हेइ थाइ पारे किंतु एइटा एग्जिस्ट करूची ब्यूटीफुल गर्ल कोन एग्जिस्ट करू नाहंती अरे मोर आई बुझु जो माने वैलिडिटी माने कोन एइटा जाहा बेला हमर एग्जिस्ट करूथिबो तापर मु ठीक कि भूल कहि पेरी लाइक मु कहिबी क्रो तापर मु क्रो रो डेफिनेशन दे पेरिबी क्रो ब्लैक कि क्रो लाइक अगली एमति मु कहि पेरिबी किंतु जदि क्रो ही नथिबो हमर वर्ल्ड रे एग्जिस्टिंग कर नथिबो तो मु केमति कहिबी क्रो ब्लैक क्रो कोन जदि हम काउ ही केबे देखि नथिबा
सेमती तमर एगुरा सब नॉलेज होची एलियन। अरे एलियन मु कहि परिबे एलियन डेंगा गेडा जहा कहि परिबे, किंतु एलियन तो केबे एग्जिस्ट ही करिनी, मु केबे देखिनी। किंतु वैलिड नॉलेज कोउटा जोटा जोटा कोन हबो तमर ट्रू हेइथिबो न फॉल्स थिबो, किंतु सेटा जहा बेले एग्जिस्ट करूथिबो। लाइक मु आउट जेमति कहिबी आउट उदाहरण होची तम वैलिड नॉलेज रो कोन गोटे उदाहरण देला जोटा तम एग्जिस्ट भी करूथिबो, किंतु सेटा आइदर हेइथिबो न हेइथिबो। लाइक रोज रोज स्मेल गुड, गुड स्मेल गुड। अरे रोज टा तमको स्मेल गुड होथाई पारे, मते बैड होथाई पारे। एटा तम पई ट्रू होथाई पारे, मते फॉल्स होथाई पारे। तमको भलो बासना होथाई पारे, मते खराब बासना होथाई पारे। किंतु रोज टा जहा बेले एग्जिस्ट करूची हमर वर्ल्ड रे, रोज टा को तमे देखिछ ना नहीं, देखिछ ना नहीं, तो सेटा हम जहा बेले एग्जिस्ट करिवो, तो एटा हम तमर वैलिड। एदा ट्रू होथाई पारे, फॉल्स होथाई पारे, मते ठीक होथाई पारे, तम भूल होथाई पारे। किंतु एलियन इज लुकिंग गुड, एटा केबे ट्रू फॉल्स हेई परिबो। तम पे एलियन टा गुड होउथिबो, मते बैड होउथिबो, किंतु एलियन ही मो पारे नाही ना, एलियन ही मो एग्जिस्ट करूनी दुनिया रे। तो ए बुझिलो वैलिड और इनवैलिड मध्ये डिफरेंस, बुझिलो। तो तापर आउ कोन तमरो अछि। तो आमे गोटे देखिबा उदाहरण बुक रे अछि तमरो। देखो आमे गोटे देखिबा तमर आर्गुमेंट में भी ट्रू हेइथिबो, किंतु सेडा इनवैलिड हेइथिबो। ऑल इंडियंस आर मेन, all Orias are men, all Orias are Indians। देखो एटा केम देखिबा हमें, केमती कहो एटा इनवैलिड होउची, कारण आमे कोन जानचे जे आर्गुमेंट रे प्रेमिस रु फॉलो करे कंक्लूजन को। एठी ऑल इंडियंस आर मेन हेइथिबो ठीक, ऑल ओडियास आर मेन भी ठीक, ऑल ओडियास आर इंडियन भी ठीक, किंतु एटा केबे फॉलो करूनी काहा कहइलो प्रेमिस को। कान ऑल इंडिया आर मेन, ऑल ओरियास आर मेन, एथर कोन कनेक्टेड कोन अछि, माने कनेक्टेड ही किछि नाही। माने बुझुछ माने देखो बुझि पारनो, देखो ओडियाटा ए जो ओरियास अछि, मु त एठी माने मु जदी कहि थांती ऑल इंडियंस आर ओडिया, बुझिलो एठी मु चेंज करी जतले कहिबी ऑल, मु कहबी ऑल इंडियंस आर मेन, तापर मतलब प्रेमिस कहिबी ऑल इंडियन सॉरी हां इंडियन आर ओडियास, देन मु कहि परबी ऑल ओडियास आर इंडियन। प्रेमिस को फॉलो कली मु, एडा इन सेटा एडा वैलिड, किंतु सेटा इनवैलिड थिला। से ट्रू हेई पारे, फॉल्स हेई पारे। बोले ऑल इंडियन आर मेन त हम जानि थे, बोले ऑल ओडिया आर इंडियन भी सेटा ठीक थिला, किंतु सेटा वैलिड हेलानी, कारण सेटा प्रेमिस को ही फॉलो कलानी। बुझुछ, मु जदी कहबी एस इज पी, एम इज टी, एथे कोन कंक्लूजन बाहर करी मु, कारण कोउथर का माने किछ कनेक्ट ही करूने ना। बुझिलो, मु जदी एमिति कहिबी जे एस इज पी, तापरे तापरे मु कोन कहिबी एस इज सी, मु तो कहि परबी पी इज सी। बुझिलो कनेक्शन, किंतु मु जदी एठू चेंज कर देबी लाइक टी कर देबी, मु किंतु केबे कहि परिम जे टी ना ना, मु जदी एमती एठू चेंज करबी, एठी तो टी थिबो, एठी जदी मु सी कर देबी, मु केबे भी कहि परिबिनी पी इज टी, कारण कोथरे किछ कनेक्ट ही नाही।
प्रेमिस रु केबे कनेक्ट ही आसुनी तो एटा होची इनवैलिड ही जो तमरो बुझी परलो आ गोटे तमरो कोन एग्जांपल अछि बुक रे आ गोटे कोन एग्जांपल देछि देखो एटा थिबो ऑल एनिमल्स आर fed all swan are animal ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଣ ସେଇଟା ଟ୍ରୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ଥିଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ସେ all swans are ଏଇଟା କଣ କୁହ ଏଥିରେ କଣ ଭୁଲ ଅଛି एटा प्रपोजिशन ही भूल फॉल्स सेथे कोन थिला प्रपोजिशन सब ठीक थिला माने ऑल इंडियन आर मेन ऑल ओडियर आर मेन अतएव कोन थिला ऑल इंडियन आर सेटा प्रपोजिशन ठीक थिला किंतु प्रेमिस से फॉलो करनो थिला किंतु एथरे प्रेमिस फॉलो करूची देखो ऑल एनिमल आर कोन क्वाड्रुपेड ऑल स्वान आर एठी किंतु एथरे कोन करूनी किंतु एथरे ये फॉलो करूची स्वान टा फॉलो करूची एथरु प्रेमिस फॉलो करूची किंतु एटा प्रपोजिशन ही भूल फॉल्स प्रपोजिशन चारि गो विशिष्ट बुझी पारलो माने से माने प्रेमिस ही फॉलो करन तो एटा कोन होउची एटा वैलिड होउची आर्गुमेंट वैलिड होउची किंतु प्रपोजिशन ही फॉल्स कारण आर्गुमेंट ठीक रहउची ना मु कहिबे एनिमल्स आर क्वाड्रुपेड तब तमे कहबे एटा तो मु एटा आर्गुमेंट ठीक रहउची किंतु प्रपोजिशन ही भूल कारण एटा भूल स्वान्स आर एनिमल एनिमल सॉरी एनिमल नु माने ये नु चारि गोडिया विशिष्ट नु बुझल तम आइडिया कोन कहउछ बुझी परनो तम बुझी परनो बुझछ तो हां बुझिला एग्जांपल सेटा कोन थिला जे सेटा कोन थिला प्रपोजिशन ठीक थिला किंतु इनवैलिड थिला बिकॉज़ आमे प्रेमिस से फॉलो करनो थिला एथरे किंतु प्रपोजिशन ठीक अछि प्रेमिस फॉलो करूची किंतु प्रपोजिशन ही भूल बुझी परलो सब ट्राए करिवो एग्जांपल रु बुझिया पई एग्जांपल बुझिले तमे बुझि परनो बुझि परबो देश तमरो साउंड और अनसाउंड आर्गुमेंट तमरो अछि हला साउंड और अनसाउंड आर्गुमेंट साउंड एंड अनसाउंड साउंड आर्गुमेंट एटा सिंपल मन रख जो आर्गुमेंट ता बोथ तार वैलिड हेथिबो एंड ट्रू हेथिबो एग्जांपल दबा में ऑल बर्ड्स आर बाइबल बर्ड एथरे कोन होउची तमर बोथ फॉलो करूची काहाकू प्रपोजिशन भी ठीक अछि प्लस तमर प्रेमिस रु भी कंक्लूजन फॉलो आछि तो एइटा हो तमर साउंड आर्गुमेंट हला तमर साउंड आर्गुमेंट होउची कोन जो आर्गुमेंट बोथ कोन करिवो प्रेमिस भी वैलिड थिबो प्रेमिस भी कोन थिबो ट्रू थिबो प्लस ये आर्गुमेंट कंक्लूजन टा आर्गुमेंट फॉलो करूथिबो प्रेमिस को फॉलो करूथिबो तो सेटा होची कोन तमर हबो साउंड आर्गुमेंट बुझिछ प्रेमिस एटा
तुम प्रेमिस प्रपोजिशन पढ़ा हेलानी तुमर तुम प्रेमिस कंक्लूजन पढ़ा कुहाई किसी तो से मुझे कहूनी है तो तुमर प्रेमिस रु जहाँ भी हेले कंक्लूजन फॉलो करिवो एंड सेटा कौन थी ट्रू भी थी तो सेटा तुम साउंड आर्गुमेंट साउंड माने जोटा करेक्ट आर्गुमेंट जोटा ठीक है किंतु अनसाउंड आर्गुमेंट रे कौन थी जोटा कौन थी जोटा फॉल्स थी जोटा इनवैलिड थी सिंपल आम यार गोटे एग्जांपल देखिबा ये थिबो कौन अच्छे तुम एग्जांपल ऑल fruits are sweet tamarind is a fruit tamarind is sweet एटी कौन भूल अच्छे कौन ठीक अच्छे मत कहल एटी वैलिड अच्छी बिकॉज कौन फॉलो करूची ऑल फ्रूट्स आर स्वीट tamarind is a fruit एटी तो tamarind is a sweet फॉलो करूची किंतु एटा अनसाउंड हे जाउची केमती आ प्रपोजिशन ही भूल लाइक सबु फल कोन मिठा आमे कंक्लूजन tamarind is a sweet माने तेंतुलीटा कोन मिठा तो एटा कोन होउची हमर अनसाउंड आर्गुमेंट हे जाउची साउंड आर्गुमेंट आमे कोन जानिबा कोन थिबो ट्रू थिबो प्लस तार वैलिड थिबो वैलिड माने प्रेमिस रु कंक्लूजन को आस्तो डिराइव हे डायरेक्ट जेमती एटा अछि कंक्लूड करूथबो प्लस तार प्रपोजिशन एटी ट्रू थिबो एटा भी ट्रू थिबो ऑल फ्रूट्स आर स्वीट एबे फॉल्स एटा टैमरिंड फ्रूट हे पारे ट्रू हे पारे टैमरिंड गोटे फल तो जेहेतु गोटे प्रपोजिशन फॉल्स हे गला तो कंक्लूजन भी फॉल्स हबो मस्ट तो सेटा अनसाउंड आर्गुमेंट हे जिवो बुझला साउंड और अनसाउंड आर्गुमेंट डिफरेंस साउंड सिंपली मन रखिबो साउंड रे अनसाउंड रे जोटा ट्रू थिबा वैलिड थिबो जोटा फॉल्स थिबो इनवैलिड थिबो एटी भी आइदर हेई थाई पारे एमती भी हेई थाई पारे कोन थिबो तमरो अनसाउंड रे तमरो वैलिड भी होथिबो किंतु प्रपोजिशन भी फॉल्स हो थाई पारे जेमती एटा अछि वैलिड अछि काना प्रपोजिशन प्रेमिस रु प्रपोजिशन आछी किंतु फॉल्स प्रपोजिशन अछि प्रेमिस ठीक अछि कंक्लूजन प्रेमिस रु कंक्लूजन आछी आर्गुमेंट वैलिड रहउची किंतु प्रपोजिशन ही भूल बुझिल बुझि परछ आउटे मते गोटे किछ उदाहरण दवल मते अनसाउंड रो रुआ कोन को हां को के कहतला गोटे हां ऑल फिशेस माने फिश तो फिशेस आर mammals एटा भी अछि ठीक हे परिबो केमति ठीक हबो को केमति ठीक हबो केम माने ठीक हबो मींस आरो एटा अनसाउंड बट एथरे केमति देखु अनसाउंड बोली गोटे सेकंड हेलो हां केमति एटा हबो ठीक माने केमति अनसाउंड हबो एथरे कोन अछि आ कोन नाही एटा वैलिड अछि किंतु प्रपोजिशन आरो कोन अछि फॉल्स अछि एठी कोन अछि ऑल फिश आर मैमल्स डॉल्फिन आर फिश फॉलो करूची
प्रेमिस रु कंक्लूजन फॉलो करूची किंतु प्रपोजिशन ही कौन अच्छी फॉल्स अच्छी सेमती गोटे साउंड आर्गुमेंट रो एग्जांपल दियो साउंड आर्गुमेंट एग्जाम रे जहां बेले मस्ट आसी वैलिड इनवैलिड साउंड अनसाउंड एटा कंपलसरी उदाहरण में मागिबो हम एमती दब जेमती ल समते दब सेम गोटे दियो गोटे साउंड आर्गुमेंट रो जोटा पूरा प्रपोजिशन भी ठीक थिबो कौन तार कंक्लूजन भी डिराइड होतो वो ओ देखि दो जगरे देन कौन ब्लैक सॉरी मैं लिख देली हां मु ब्लैक का मुंडे से बर्ड्स देन हला एटा हो तमरो कोन साउंड आर्गुमेंट एथरे कोन होउची तमरो प्रेमिस भी कंक्लूजन फॉलो होई के आछि प्लस तमरो ट्रू भी रहउची ऑल बार्स मोर्टल एटा ठीक कारण सबु कोन चढ़ी मरंती ऑल क्रोज आर बर्ड्स हम जानि जे काउ सब होउचंती चढ़ई तो हम जानिबा सबु काउ मरंती एटा तमरो कोन साउंड आर्गुमेंट हला बुझिला साउंड अनसाउंड विथ द डिफरेंस प्रपोजिशन नंबर कौन पढ़ा लानी प्रपोजिशन ने कौन प्रपोजिशन नंबर मैम पढ़ाउछन ना कौन पढ़ाई पॉपुलर नेचर कौन लाइक एग्जांपल कपुलाटा कौन एटा कौन एंटा हां केमती जॉइन करे मतलब उदाहरण दे से पचले एंटा कौन आइदर कपुला की ठीक जानि छ त आउ किछि उदाहरण दियो कपुला खाली को इज माने आउ कोन थिबो ना जोटा एटा कोन तमरो एटा जोटा कनेक्ट करूथो बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेटा तमन कपुल आउ कोन थिला तमरो प्रपोजिशन प्रपोजिशन डेफिनेशन कोन कोन को हां क्लियर जा कहू छ भूल हो जते को तो लिखि थिबो मते लिखि थिबो ना कोठी मते देखिला कोठी कोन लिखि छ को proposition is made up with terms and copula and there is three terms one is subject their subject predicate and copula but sentence is made up with words and sentence is a grammatical unit and proposition is a logical unit all propositions and sentences but all sentences are not propositions केमती गोटे दियो ऑल प्रपोजिशन कोन कहिलो ऑल प्रपोजिशन ऑल सेंटेंसेस नॉट प्रपोजिशन but all propositions and sentences सेंटेंस माने कोन कोन प्रपोजिशन माने कोन
କହିଲ ସାଙ୍ଗେ Proposition is a logical unit and it's made up with it is made up with terms and copula. तो ऑल सेंटेंस आर नॉट प्रपोजिशन केमती Son rises in the east. This is a sentence, but it's not a proposition because there is copula is not present in this sentence. So this is not proposition. And Ram is a man. This is a sentence, and here the copula is present, so it is a proposition. सेंटेंस कहीं हबनी एटा It is a sentence. It is also a sentence, but it is proposition because the copula is. फास्ट उदाहरण टा कोन देलो Son rises in the east. हां देखो एथरे जहा बेले तमर कोन होउची सन हिंदी ना खाली कोन लागिवो हिंदी लागिवो ना लागिवो ना नहीं एथरे कोन होउची तम जो कपुला जोटा कहिलो सेटा तम यूज होउनी कारण तमर एटा कोथरे कनेक्टेड ही होउनी मतलब कोन हो तमरा प्रेडिकेट टा तमर कोनोसी सब्जेक्ट सारे कनेक्टेड होउनी कोन माने तम सन टा कोन ईस्ट टा कोन किंतु तेरे कनेक्टेड नहीं किछि नै इन टा नुह बोधे इन टा तम कनेक्टेड नुह किंतु मुझे कहबी सन इज हॉट एटा तमर कोन हबो एटा प्रपोजिशन हबो कारण एथरे मन कपुले यूज करछि एथरे आर्गुमेंट हे परिबो एटा द प्रपोजिशन हबा गले जहा बेले हम जॉइंट थिबा दरकार जेम तुम कहिली एटा कोन सॉरी ऑल मेन आर मोर्टल एटा कोन काहे की एथरे कोन हिची यूज हेची कपुला तो जे कोन तुम लॉजिकल पढुचो जहा बेले तुम प्रपोजिशन थिबा कपुला सब थरे पर यूज हबो जेते भी तुम एग्जांपल देखुचो सब तुम कोन होय कपुला यूज होउची बुझिलो इन्फरेंस माने कोन मनु माने तमे को थ्रू रु करिवो फाइव सेंस जोटा प्रेजेंट थिबो जो तमे फील करिथिबो तमे सेटा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रे सेटा कोन कहि परिबो तमे कोन अनुमान वैलिड इनवैलिड कोन वैलिड नॉलेज कोन हां वैलिड टा कोन हु एरे कोह कोन मु भी भूल पारे मु भी सब ठीक मु भी भूल पारे कोह तमे कोन कहउछो वैलिड टा तमर कोन हबो ट्रू की फॉल्स हेई परिबो किंतु सेटा हम रियल वर्ल्ड रे एग्जिस्ट करूथिबा दरकार लाइक रोज इज रेड सेटा ठीक होते पारे कि भूल होते पारे कारण रोज पिंक कलर भी अछि येलो कलर भी अछि किंतु रोज टा जहा बेले एग्जिस्ट करिवो वर्ल्ड रे किंतु इनवैलिड कोन कोन हबो जोटा ट्रू की फॉल्स हेई थिबो किंतु हम रियल वर्ल्ड रे एग्जिस्ट ही करनथि लाइक गॉड इज क्रिएटर लाइक गॉड इज क्रिएटर गॉड क्रिएटर हेई थई परंती न होई परंती ट्रू हेई थई परंती कि फॉल्स हेई परंती किंतु गॉड ही एग्जिस्ट करू नांती ना हमें केबे देखि न फाइव सेंस ऑर्गन तमे देखि जोई केबे सेमती तमरा साउंड ऑन साउंड आर्गुमेंट साउंड ट्रू हेइथिबो प्रपोजिशन उरा ट्रू हेइथिबो ऑन साउंड माने तमरो वैलिड तमरो होची साउंड रे तमरो मोस्ट कोन करथे प्रपोजिशन ट्रू थिबो प्लस तमरो प्रेमिस रु कंक्लूजन फॉलो करिक आथिबो किंतु इनवैलिड सॉरी ऑन साउंड रे तमरो तमरो कोन होची तमरो फॉलो करू थाई पारे न करू थाई पारे प्रेमिस टा फॉलो करूथिबो न करूथिबो किंतु प्रपोजिशन मस्ट थिबा दरकार ठीक अरे प्रपो जेमती कहिली जेमती ए इज बी आउ ए इज सी ए इज सी
हाँ सॉरी बी इज सी एथरे कौन होउची एटा साउंड एथे प्रपोजिशन भी ठीक अछि प्लस फॉलो करूची कंक्लूजन प्रेमिस फॉलो करूची किंतु तम अनसाउंड आर्गुमेंट रे एटा फॉलो करथै पारे करू न थई पारे किंतु प्रपोजिशन जहा सबुले फोकस हो प्रपोजिशन ऊपर जो तमे प्रपोजिशन भूल देखि दबो सेही तमे डायरेक्ट अनसाउंड कर दबो जो कौन से एग्जांपल देथिबो सपोज देथिबो जे एथरो इनवैलिड कि इनवैलिड नो अनसाउंड आर्गुमेंट चूज करो जो तमे प्रपोजिशन देखिबो भूल सेही तमे कोन कर दबो कंक्लूजन ड्रा कर दबो लाइक साउंड भी सेम सेम कर दबो साउंड रे बोथ थिबा दरकार अनसाउंड रे आइदर तमे फॉलो कंक्लूजन ट्रूथ हाउ कि फॉल्स हाउ कि फॉलो करू थाउ न कर थाउ जोडी एपट सेपट रूल भांगिला सेही तमे कर दबो होची अनसाउंड किंतु जोडी तमर जहा बेले साउंड माने तम जहा बेले वैलिड जोडा प्रेमिस जदी फॉलो न करथिबो सेठी सेटा भूल ही हेजी आउ कोन नंबर पढाई छी एती पढाई छी तमरो आ डिडक्टिव इंडक्टिव कोन डिडक्टिव इंडक्टिव तो मु कहितली ना तो कुह when we use from higher generation to lower generation. लाइक डिडक्टिव रे ଗୋଟେ एग्जांपल all men mortal कौन कहू मु जानि पारनी माने आउट प्रेमिस एटा कोन डिडक्टिव काहे कि बिकॉज़ मोडी ऑल रु सम को आस्थिली एटा वैलिड प्लस साउंड आर्गुमेंट कोन हला एटा वैलिड प्लस साउंड आर्गुमेंट कारण वैलिड कोन भाई ट्रू अछि एटा प्रपोजिशन भी ट्रू अछि प्लस कंक्लूजन भी फॉलो करूची कोन किंतु डिडक्टिव ए सपोज एटी न खाली देथिबो डिडक्टिव बाहर करो डिडक्टिव केम बाहरिबा कारण तो हमें तो जानले एटा प्लस ट्रू माने वैलिड भी अछि प्लस साउंड आर्गुमेंट भी अछि जेत्ता बेले तमर एटी ऑल बसी जाउची ऑल सम पळे सेट जानतो तम डिडक्टिव बोली अब एटा तम सबले प्राय करेक्ट थिबो करेक्ट रहिबो कारण डिडक्टिव आर्गुमेंट ता सबले करेक्ट थाए कारण हम ऑल ता सबले हम ऑब्जर्वेशन करी जानथौ फाइव सेंस ऑर्गन किंतु इंडक्टिव रे कोन होउची एग्जांपल दियो राम देन कंफ्यूज होनो तो कहीं कंफ्यूज हुअनी पूरा इजी कंफ्यूज मु भी होउथली जतल पढुथली कंफ्यूजिंग पाठ किंतु बहुत इजी हला तो एथरे कोन होउची सम को ऑल को आसिले किंतु एटा केबे ठीक हेई परिबो एटा प्रपोजिशन अछि एटा भी ट्रू एटा ही फॉल्स सॉरी ट्रू एटा भी कोन ट्रू तो एटा साउंड आर्गुमेंट प्लस वैलिड आर्गुमेंट किंतु एटा कोन हुए बेले बेले ठीक हुए न थाए केमती आमे गोटे दी चार जन लोक कहि कि आमे 100 टा लोक विषय केमती कहिबा लाइक मु जेमती कहली तमरो लाइक 10 टा पिला आछन मु कहबी तमे 10 जन भलो मार रखिलो मु जदि 10 टा पिला कहि देबी जे टोटल कोचिंग पिला ही गुड तो ठीक की तो इनवैलिड आर्गुमेंट ता सब बेल तमरो हुए क्रिटिसाइज हुए जे नॉलेज एथरा केबे भी हमर वैलिड हबो नै कारण आमे सब लोक देखिले मु जदि कहबी सपोज जे कहबी लाइक मु चार चार लोक देखिली अरे मु सिना चारटा लोक देखिले मरंती मन आउ कोड लोक तो मरन नथिबो लाइक हम जदि कहू हनुमान मरु नांती हम देखिने ना तो सेटा होची हमर कोन हेजो भूल हेजो हमर जो 5 सेंसर थिबा हम 5 सेंसर ऑर्गन थिबा दरकार सब बेले एई जिसटा सब बेले मन रखिबो लॉजिक माने 5 सेंसर ऑर्गन एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस एथुरु तमे जो नॉलेज गेन करो सेटा हो तमर कोन लॉजिक आर्गुमेंट
ଆଉ ଯଦି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ନଥିବ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ କେବେ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ହେଲା। ତମେ ଲେଖିକି ଆଣିଛ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି ନେଚର ସ୍କୋପ ଦେଖେଇଲ ମତେ। ଯାହା ହେଲେ ଲେଖ ତମେ ମାନେ ନିଜ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲଜିକ ର ନୋଟ କର। ଲଜିକ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାର୍କ ଉଠେଇବ ଜାଣିଛ, ଲଜିକ 99 100 ମାର୍କ ଉଠାଏ। ବୁଝିପାରୁନ? ଏଇରେ କଣ ଡିଡକ୍ଟ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଲେଖିଛ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଥର ଲେଖି ଆସିବ ସ୍କୋପ କୋଉଠି, ତମେ ବା ଡିଡକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଲେଖିଛ। ହଁ ସରି ଦେଖ ସରି ମୁଁ ଏଇଟା ପଢିଥିଲି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଲେଖିକି ଆଣିବ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିକି ଆଣିବ ହେଲା। ଲେଖିଛ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ତମେ ଏଇଟା ରଫ୍ ଟାଇପ ର ଲେଖିଛ, ତୁମକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ନୋଟ କରିବ ସମସ୍ତେ। ତମେ ଡିଡକ୍ଟିଭ ଲେଖିଛ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ତମେ ଜାଣିନ? ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ମତେ ପଚାର, କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କିଛି? ପଚାର ପଚାର। କରିନି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ମୁଁ କରିନି ତମକୁ? ପାଞ୍ଚଟା ପଏଣ୍ଟ ଟା କଣ ଅଛି ମତେ ଆଉ ଥରେ ମତେ କହିଲ। ପାଞ୍ଚଟା ପଏଣ୍ଟ ଟା କଣ ଡାକିଲେ ମତେ ପାଞ୍ଚଟା ପଏଣ୍ଟ। help us to value based analyze them then help us to improve quality of argument. देखो एई दिटे देखो हेल कोन वैल्यू बेस आर्गुमेंट। मु जेम तुम कहली आर्गुमेंट टा वैल्यू माने कोन जो थरे किछि पावर थिबो। लॉजिक रो काम होची वैल्यू बेस आर्गुमेंट दबो जो कथरे वैल्यू अछि, जोटा वैल्यू मींस जो थरे मु फाइव सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व अछि। गोटे सर वैल्यू केमते रहबो जोटा एक्चुअली करेक्ट थिबो। लाइक मु गोटे सर करेक्ट 100% आइडिया रखिछि बोली मु तुमको से आइडिया देई परिबी कि मु आर्गुमेंट करि परिबी। तुम पारे जदि 100% आइडिया ही नथिबो तो एटा तो इनवैलिड इनवैलिड हे जिवो, वैल्यूलेस हे जिवो। लाइक मु जेमति कहबी रेभेन्सा न्यूज सबठु भलो। ए आर्गुमेंट हम केतल देखिबी देबी जेतबेले मो पारे पर्टिकुलर आइडिया थिबो, 100% आइडिया थिबो, देन मु कहि परिबी जे कोन वैल्यू आइडिया देबी। किंतु जतन मु रेभेन्सा न्यूज जाई ही नथिबी, किछि देखि भी नथिबी, ता बिषय कि जानि भी नथिबी, तो मु तले आर्गुमेंट देबी लाइक मु रेभेन्सा पढनी, जदि मु कहबी रेभेन्सा भलो पढाबी, सेटा कोन वैल्यूलेस हे जिवो ना नहीं। तो लॉजिक रा सबलो कोन करे हम वैल्यूलेस एनालाइज करे। वैल्यू केमती आम पाखे किछि आइडिया पर्टिकुलर आइडिया थिबो, सोसाइटी को वैल्यू बेस आइडिया दिए, वैल्यूलेस आइडिया दिएनी। वैल्यू आइडिया कोन जो थरे मो पूरा 100% आइडिया मो पाखे अछि। बुझी परनो, बुझी परतो ना नहीं, बुझी परलन जी आर्गुमेंट दउजी वैल्यू माने स्कोप टा माने वैल्यू माने मोर वैल्यू मो कथार वैल्यू, मो कथार वैल्यू केमति रहइबो जतले मु निजे ठीक थिबी।
ମୁଁ ସତ କହୁଥିବି ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଜାଣି ନଥିବି ମୋ ପାଖରେ ମନେକର 10% ଆଇଡିଆ ଥିବ ମୁଁ 100% ଆଇଡିଆ କଥା କହିବି এটা ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍ ନା ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବି ସେଠି ମୁଁ ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବି ପାଠ ପଢା ଦେଖିବି ପିଲାଙ୍କଠୁ ପଚାରିବି ନହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ପଢିବି 100% ଆଇଡିଆ ଗେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେବି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ତ ସେଇଟା ମୋର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ଆଇଡିଆ ହବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କରିନଥିବି ଯେତେବେଳେ କହିବି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁଠୁ ଭଲ ତ ସେଇଟା ମୋର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍ ହେଇଯିବ ସିମ୍ପଲ ସେମିତି ଏଇଟା କଣ କରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ obviously ତମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ରହିବ ତମ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିଟା ବଢିବ ନା ନାଇଁ 100% କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ ସେ ଆଇଡିଆର ତମର ଏଇଟା ପେଜ ହିଁ ପଢିବନି ତମେ 2 ମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ନହେଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଦେବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟା ପଠେଇଦେବି ଗ୍ରୁପରେ ହେଲା ତାପରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପଠେଇଦେବି ନିଅ ବୁକ୍ ନିଅ ଦେଖିଲ ତମ ସିଲାବସ୍ ତା ଦେହରେ ଅଛି ସିଲାବସ୍ ତମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଖୋଲ ଲଜିକ ର ନା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଖୋଲିଦେବେ ଠିକ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଆଡମିନ୍ ଗ୍ରୁପ କରିବ ଲଜିକ ପିଲା ଆଡ କରିବ ତା ଦେହରେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର